Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier. Nkuko mubivuga ikibazo kigezweho ibi byabaye ku cyumweru gishize nibwo hafashwe icyemezo cyo kuva muri umuryango wa CEDEAO n'ibihugu bitatu byibumbiye hamwe muri AES. Si ibintu byoroshye guhindukira ugasiga umuryango, ariko ibi byaturutse ku isesengura ryimbitse. uyu muryango wavutse mu 1975 niba ntibeshye. Yego, mu 1975 washinzwe n'abakuru b'ibihugu benshi ari abasirikare. By'umwihariko ku bijyanye na AES bose bari abasirikare. Ni ubushake bwo guhuza abaturage, guteza imbere ubukungu, gufashanya, gushyikirana. Ariyo ndangagaciro za panafricanisme byaturutse ku bashinze umuryango. Ariko uko imyaka yagiye ihita uyu muryango watakaje izo ndangagaciro. Ibi bintu birasobanutse. Hashize imyaka irenga 10 Mali na Niger bari mu ntambara n'iterabwoba, na Burkina Faso hafi imyaka 10 mu ntambara. Uyu muryango wari ugamije gufasha no gushyikira, ariko ntacyo wigeze utumarira. Créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique. Nta musirikare n'umwe twabonye, nta bikoresho, nta n'imwe twahawe. Bwana Perezida, birumvikana ko mu minsi ishize umubano wanyu na CEDEAO utari mwiza, cyane cyane nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryabaye muri ibihugu byavuzwe, Mali, Niger na Burkina Faso. Abantu bibaza niba mutari kuva muri uyu muryango kubera yuko mutemera ko babashyiraho ibihano kubera ko mwakoze coup d'état. Les coups d'état, on ne les fait pas parce qu'on le veut. Coup d'état ntabwo zikorwa n'umuntu kubyishakiye. Cyo nicyo tugomba guhindura mu mitekerereze. Uwemeye gukora coup d'état aba ari ukwikora umutwaro uremereye. Ariko iyo bibaye nuko haba habaye ubushake bwo kugarura ubusugire bw'igihugu. D'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Tuzi inkomoko y'izi crise. Bafite ishema ryo kuvuga ku bantu babaye impunzi, ariko ntacyo bakora ngo babafashe. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles? Ese mwumva ko abasirikare aribo bashobora gukemura ibibazo kurusha abasivile? Votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Comment l'expliquer que umuntu wese yabishobora? Ariko se kuki ari abasirikare babishyiraho bakavuga ngo ntitukifuza abasivile? Oya, suko babivuze. Nuko ishyaka ry'igihugu, iyo igihugu kiri mu kaga, umuntu agomba gufata icyemezo gikomeye. Iyo abasirikare aribo babifashemo iya mbere, nuko baba bagize ubutwari. Ariko yaba umusivile cyangwa umusirikare, twese turi abana b'igihugu. Umuntu wese wumva afite ubushake bwo kubohora igihugu arabikora, n'abandi basirikare barabikoze. Aha natwe dushobora kubigeraho. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc? None se Bwana Perezida, mwabwira icyo abayobozi ba CEDEAO bavuga yuko mwasohotse kubera ko batashakaga bakoze coup d'état muri bo? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Hari abakoze coup d'état muri bo. Si ikibazo cy'abakoze coup d'état, ahubwo n'urwitwazo. Abavuga yuko ari abademokrate, nyamara rabicanyi n'ababurabuza abaturage babo. CEDEAO iracecetse ireberera. Hari abakoze coup d'état muri umuryango, hari n'abarenze bakica abaturage babo. Banavuga ko amategeko ariko ntabwo bigeze bayakurikiza. Ibyakozwe ku gihugu nka Niger nta hantu bihura n'amategeko y'umuryango. Twasohotse muri uwo muryango, ariko ntabwo twasohotse muri Afurika. Umunyafurika wese ushaka kuza muri Burkina Faso ni mu gihugu cye. Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES. Ariko kubaturuka mu bihugu bimwe byo muri CEDEAO byaba bigoranye. Bizaba bigoye ku bantu bakora ubucuruzi aho hantu muri Côte d'Ivoire na Ghana, bumva yuko bikomeye. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr. Ese ni icyemezo mwatekerejeho neza? Yego rwose, si amarangamutima. Iyo ari amarangamutima twari kuba twarasohotsemo kera. De peser beaucoup de choses et enfin de décider.
Donc si c'était un coup de cœur d'elle, abaturage barabyihanganiye barababaye. Icyo gihe twari kubikora turi mu burakari, ubu twabitekerejeho bihagije. Tumaze kumenya imbaraga dufite mbere yo gufata icyemezo, twakomeje kwigisha ko ntacyo twakora tutabifashijwemo n'abandi. Igihe ni iki cyo kubyutsa umutima w'ubushobozi bwacu. Tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission, nous, c'est d'éveiller les consciences. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se tugomba kubyutsa imyumvire cyane cyane ku rubyiruko kugira ngo bamenye ibyo bafite. Uwo muryango wagombaga kubanza kureba imbaraga zawo, bakareba intege nke, maze bagafata icyemezo. AS irashoboye rwose. L'AES est très bien viable. Lorsqu'on regarde les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, ariko ubukungu burahuze cyane. Mubona ibi bintu bisa, mwese mukora ibintu bisa. Ninde uzagurisha undi? Kandi nta gihugu gifite inkombe y'inyanja. Ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer. Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi. Imibare ni kimwe, ariko ubukungu bwangijwe n'ubutegetsi bwahise. Iyo hatabayeho kwangiza, ubukungu bwari kuba bukomeye. Iyo dusuzumye imbaraga zacu, twumva tutari aho dukwiriye kuba turi. AS ifite abaturage benshi, ubutaka bunini, uburumbuke. Dukwiye kutagira ibiribwa cyangwa se ibikoresho byo kurya. Ubu turabizi, kandi turimo gukora ibishoboka byose ngo dukenere tubikorere iwacu. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel. Mu bijyanye n'ubutunzi, yaba ubukomoka ku mutungo kamere, navuga nk'ubutunzi buri mu butaka ndetse n'uburi hejuru y'ubutaka. Hirya no hino bavuga ko abanyafurika abapfa inzara, inyota n'ibindi, bagashyiraho imishinga hano na hariya nko kudushakira amazi meza, ariko dufite amazi menshi mu butaka ndetse no hejuru y'ubutaka. Mu bijyanye n'umutungo w'imisozi, ntacyo dukeneye gusaba, kandi hari n'ibindi nko kuvuga nk'igiti cy'umugano. Ni umutungo kamere, ntitwakibibye, ni Imana gitanze, ariko gifite agaciro kenshi. Abantu baragifata bakagitunganya. Ubu turi mu maso ku bushobozi dufite. AS nta kisabiriza ahandi. Ubu ibyo twihutira n'iby'iterabwoba, abantu baricwa, baratwikirwa, bameneshwa mu byabo, ubutaka bugafatwa. Ariko ubu navuze vuba ngaha, nta hantu na hamwe ubutaka bw'igihugu twifuza kugeraho ngo habe hari aho tutagera. Ubu mujya hose mu gihugu. Yego, ni ahantu hashoboraga kumara imyaka 3 cyangwa 4 akagenzurwa n'abandi. Turahagera. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire,